रहमतों और बरकतों वाला महीना गुजर गया। अल्लाह पाक हम सब की इबादतें कबूल फरमाए। और सबसे पहले मैं आप सबको रोज़ों की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और फिर ईद मुबारक। अल्लाह करे आपकी ईद खुशियों से भरी हो और आपकी हर दुआ कबूल हो। आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन हम सब के लिए एक सवाल बहुत अहम है। जो लोग सूरह बकरा पढ़ते हैं, रमज़ान चला गया, वो रमज़ान जिसमें दिल नरम था, कुरान पढ़ना आसान था, इबादत में मज़ा आता था, अब क्या होगा? तो क्या अब हम सूरह अल बकरा पढ़ना छोड़ देंगे या फिर असल इम्तिहान अब शुरू होता है? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि रमज़ान के बाद सूरह अल बकरा कैसे जारी रखनी है और वसवसों से कैसे बचना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही मसला होता है कि वो सूरह अल बकरा पढ़ते हैं लेकिन उन्हें वसवसे बहुत आते हैं, उन्हें पढ़ना मुश्किल लगता है, उन्हें लगता है हम पढ़ेंगे तो फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा, या फिर सुकून से पढ़ नहीं पाते, इधर उधर की बातें वसवसों में आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों भाइयों, अल्लाह ताला आप सब के रोज़ों, इबादत और दुआओं को कबूल फरमाए। आपके घरों में हमेशा खुशियाँ, सुकून और बरकतें अता फरमाए और हमें रमज़ान के बाद भी नेकियों पर कायम रहने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, ईद का दिन खुशी का दिन होता है। ये वो दिन होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को उनकी इबादत का अजर अता फरमाता है। अहादीस में आता है कि ईद के दिन खुशी मनाना, अच्छा लिबास पहनना और अल्लाह का शुक्र अदा करना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईद के दिन खुशी का इजहार फरमाते थे, सहाबा कराम के साथ मुस्कुराते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। इसलिए ईद मनाएं, लेकिन अल्लाह को याद रखते हुए। देखिए मेरी प्यारी बहनों भाइयों, रमज़ान में शैतान कैद होते हैं तो हम दिल लगा कर इबादत करते हैं, शौक को ज़ौक से करते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान गुजरता है, पहला दिन ही ईद का होता है और बहुत सारे लोग ईद में नमाज तक नहीं पढ़ते, अपनी खुशियों में इस तरह मगन रहते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमने गुजरा हुआ महीना किस तरह गुजारा है, जिसमें रात दिन हमने पूरी कोशिश की है कि हम अल्लाह को राज़ी करें। फिर क्या एक ही दिन में हम अल्लाह को नाराज़ कर बैठे? नहीं, बल्कि अपनी रूटीन को उसी तरह कायम रखना है, क्योंकि हमने रमज़ान में अल्लाह को मना लिया है। और फिर ऐसे कैसे हम उसी अपनी इबादत को छोड़ दें और अल्लाह को नाराज़ कर बैठें? तो मैं सूरह अल बकरा पढ़ने वालों से मुखातिब हूँ कि वो रमज़ान के बाद सूरह अल बकरा कैसे जारी रखें, और ख़ास वो लोग जिनको वसवसे आते हैं और उनका पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जब आप सूरह अल बकरा पढ़ते हैं तो शैतान सबसे ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि ये सूरत उसे घर से भगा देती है। तो वो क्या करता है, दिल में खौफ डालता है, कहता है मत पढ़ो, अजीब ख्यालात देता है, दिल को भारी कर देता है। तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम सोचते हैं सूरह अल बकरा पढ़ने से ही ये सब हो रहा है और हम छोड़ देते हैं। हालांकि ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं। तो सवाल ये है कि जब वसवसे आए तो उसके बाद क्या करना है? नंबर पहले पर रुकना नहीं है, चाहे जितना दिल करे छोड़ दें, फिर भी पढ़ते रहें। नंबर 2 पर है कि फौरन आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें जब भी आपको वसवसे आए। ये कुरान का हुक्म भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी। इससे शैतान फौरन दूर होता है। और यहाँ आपको मैं एक और मसनून तरीका बताती हूँ जो बिल्कुल आसान है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वसवसे आए तो आमनतु बिल्लाह है, ये अल्फाज पढ़ने हैं। इसका मतलब है मैं अल्लाह पर ईमान लाया। जब आप ईमान का जिक्र करते हैं तो उसमें हर चीज़ आ जाती है, अल्लाह के हर हुक्म को मानने का आ जाता है, उसके रसूलों को, उसके दीन को, उसके हर हुक्म को हम मानने का इजहार करते हैं इन 2 अल्फाज में ही। तो शयातीन को बहुत बड़ी तकलीफ होती है जब इंसान कहता है हम अल्लाह की हुक्म को माने, अल्लाह पर ईमान लाए, तो वो जल कर खाक हो जाता है और दूर हो जाता है। बस यहाँ भी वही बात के यकीन के साथ पढ़ें, उन ख्यालात को छोड़ दें, इग्नोर करें और अपना पढ़ना जारी रखें। दूसरा, जब बहुत ज़्यादा वसवसे आएँ तो हल्का सा बाएं तरफ थूकने का अमल करें, यानी 3 बार दम करने की तरह जैसे करते हैं थूकना, हल्का सा ऐसे करके औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और फिर दुआ करें, या अल्लाह मुझे शैतान के वसवसों से बचा और मेरे दिल को सुकून अता फरमा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आप जब सूरह अल बकरा पढ़ें, क्योंकि ये भारी अमल है बल्कि ताकतवर अमल है,
تو شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنا حصار لازم کریں۔ اور ایک بہن نے کہا تھا کہ مجھے حصار والی ویڈیو کا لنک دیں، تو میری پیاری بہن انشاءاللہ میں جلد دوں گی۔ بس رمضان کے دن تھے تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو نہ دے سکی، بلکہ آپ چینل پر جا کر سرچ کر کے دیکھ سکتی ہیں، جن میں حصار کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ حصار کر کے پڑھیں گی تو آپ بالکل سیف ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر وسوسے بھی آپ تک نہیں آئیں گے، کیونکہ حصار کرنے سے آپ اللہ کی حفاظت کے دائرے میں آ جاتے ہیں، تو شیاطین آپ تک پہنچ نہیں پاتے۔ پھر وسوسے بھی کم آتے ہیں، کیونکہ جب بھی وسوسے آتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کی آواز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس وقت اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ شیطان اللہ کے نام سے ہی بھاگ جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، میں دل سے آپ سب کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے، آپ کے دلوں سے ہر غم دور فرمائے، اور آپ کو ہمیشہ اپنی رضا کے راستے پر چلائے۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، عید کا دن خوشی کا دن ہے، چاہے آپ کے حالات جیسے بھی ہوں، آپ چاہے اکیلے ہوں یا دل میں کوئی پریشانی چھپی ہو، پھر بھی اپنے دل کو سنواریں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیں، کیونکہ یہ دن اللہ کی رضا کا دن ہے، اور ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خوشی منانی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، خوشیوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولیں، اپنی اولین ترجیح اللہ کی عبادت، اللہ کو یاد کرنا، نماز پڑھنا، یہی سب رکھیں۔ عید کے دن بھی 5 ٹائم نماز کا اہتمام کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس دن کو صرف دنیاوی خوشیوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے عبادت، شکر اور محبت کے ساتھ گزاریں، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم ہر حال میں، خوشی میں بھی اور غم میں بھی اللہ کے قریب رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے اور ہمیں ہمیشہ دین پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، رمضان تو گزر گیا، لیکن عید کی رات یعنی چاند رات، یہ وہ خاص رات ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے عبادتیں کر لی اور پہلی ہی رات ہم اللہ کو بھول بیٹھے، نہیں، بلکہ یہ بھی ایک خاص موقع ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس رات کو بھی ایسے خوشیوں میں کھو کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر بھول نہیں جانا اللہ کو، بلکہ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے مانگی ہوئی دعا کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس رات بھی خاص اللہ کی طرف رجوع کریں اور دل کی ہر بات، ہر خواہش، ہر دعا اس کے سامنے رکھیں، استغفار کریں، تہجد پڑھیں اگر ممکن ہو، اور خوب دعائیں کریں، کیونکہ یہ رات صرف خوشیوں کی نہیں بلکہ اللہ کی قربت اور رحمت کا بھی موقع ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ پورا مہینہ آپ نے عبادتیں کی ہیں، اللہ پاک آپ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس کا انعام جو آپ کو اللہ پاک نے عید کے طور پر دیا ہے، وہ دن بھی اللہ پاک آپ کے لیے بابرکت بنائے۔ عید مبارک۔ آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے عید مبارک کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔